যারা আপনার থেকে দূরে যেতে চায়, যারা আপনার সঙ্গে থাকতেই চায় না, দেখবেন তারা ইচ্ছা করেই আপনার ফল্ট, আপনার উইকনেস, আপনার দুর্বলতা খুঁটে খুঁটে খুঁজে বের করবে। ঠিক কিনা বলেন? ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ আর উইক। আপনি যে আসলে দুর্বল তা নয়, বরং তারা আসলে থাকতে চায় না বিধায় আপনার উইকনেসকে খুঁজে বের করতে চায়। কথা ঠিক আছে কিনা বলেন? এজন্য কবি খুব সুন্দর করে লিখেছেন, जो साथ रहना चाहता है वो हमेशा साथ रहने का रास्ता निकाल लेता है। जो साथ रहना चाहता है वो हमेशा साथ रहने का रास्ता निकाल लेता है, और जो जाना चाहता है वो हमेशा जाने के लिए बहाना ढूंढ लेता है। चाहे जो भी हो तुम्हारी जिंदगी में, जाने दो जाने वालों को, जाने दो जाने वालों को, और याद रखो अल्लाह मोहब्बत करता है हर चीज उस पर छोड़ने वालों को। बस दिल को समझाओ कि जबरदस्ती कुछ नहीं होता, दिल को समझाओ कि जबरदस्ती कुछ नहीं होता, जो किस्मत में ना हो वो कभी अपना नहीं होता। ठीक ना बोलें? যে যেতে চায় যেতে দাও, যে থাকতে চায় তাকে রেখে দাও, আরে যে যেতে চায় তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেও ধরে রাখা যাবে না যুবক ভাইরা। ঠিক কিনা বলেন?